जीशु प्रभु जीशु कृष्ण मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्ते केमती अच्छा भलरे रहतु। साधारण आम मन गोटे प्रश्न आसे स्वर्ग आड़ स्वर्ग पहुँचापी पृथ्वी रे शांति रही कौन करने पड़े। प्राय 2000 वर्ष पूर्वे केते जन फारिसी मान मन को मध्य प्राय एमतिकार गोटे प्रश्न आसुची सबुठारु गुरुत्वपूर्ण आदेश कोटा देखो परमेश्वर जिहुदी मान को सारा मानव जाति को देइतिबा परमेश्वर 10 आज्ञा विशेषकर यहूदी धर्म से 10टी आदेश गुड़िक प्रत्येक आदेश उपरे कौन करिवार अछि कौन न करिवार अछि ता उपरे आवरी नियम कानून करी प्राय 613टी नियम गुड़िक एटा कोटा सबुठार गुरुत्वपूर्ण कौन से गुरुत्व नाही बोली बुझी नथिबा गोटे अवस्था से अवस्थार रहीकि आज गोटे प्रश्न आ गोटे उत्तर जीशुंग आड़े फारिसी माने गोटे प्रश्न पचारिचंती और जीशुंगर उत्तर शुणिबा। मात्युंग सुसमाचार अध्याय 22 पद संज्ञा 34 सर्वश्रेष्ठ आज्ञा जिते फारिसी माने शुणिले जे जीशु सदुक्य मान को निरुत्तर कर दउचंदी सेतेबेले सेमाने एकत्रित हेले एवं सेमान मध्य जड़े आईनजीवी जीशु को परीक्षा करने उद्देश्य पचारे हे गुरु विधि व्यवस्था रे क्यों आज्ञाटी श्रेष्ठ जीशु कहले तुम प्रभु ईश्वर को पूर्ण हृदय पूर्ण मन और पूर्ण आत्मा सह प्रेम करो फर्स्ट यह सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम आज्ञा। द्वितीय आज्ञाटी मध्य तो ध्रुव तुम प्रतिवेशी आत्मतुल्य प्रेम करो प्रेम प्रेम 613टी आदेश 10टी 10 रु मध्य 2टी मध्य विशेषकर गोटे पद आम काढ़ीदे प्रेम देखु तुम प्रभु ईश्वर को पूर्ण हृदय पूर्ण मन पूर्ण आत्मा सह प्रेम कर जो आड़े प्रेम अच्छी जितेबाला आम पूर्ण मन प्राण आत्मा ईश्वर आम प्रेम कला बेले से प्रभु निकट को आम धाई मनुष्य जीवन में जानूँ जो व्यक्ति मान को प्रेम करे से संगे रही पाखरे न हेल्ले वीडियो कॉल करने वीडियो कॉल पाए सुविधा नहीं फोन छोट फोन आका अंद साधा गोटे फोन कॉल से स्वर टे शुणापाए आम चाहूँ यस लूका सुसमाचार अध्याय 10 पद संज्ञा 38 से माने रास्ता रे जाऊ जाऊ गोटे ग्राम रे पहुँचले सेटारे मार्था नामनी जने नारी ताहांकु स्वागत करी आतिथ्य कले। मारिया नामनी जने भौणी तिला से प्रभुंग पाद पाखरे बसी तांकर कथा शुणुतिला यस किंतु मार्था परिचर्या कार्य बहुत व्यस्त थिला। जीशु प्रेम करितिबा जीशु को प्रेम करितिबा परिवार 2 जन भौणी माने मार्था और मारिया देखंतु परिवार पहुँचला बेले जने मार्था प्रभुंग पई विभिन्न विषय गुड़िक किए जाने रोषे घर पशिकी मटन बिरियानी चिकन बिरियानी विभिन्न गुड़िक सब कर व्यस्त होउछंती। मारिया कौन कले धीरे जाइकी प्रभुंगर चरण तले बसी तांगर मुख को अनेकी बसी यस मोर भाई और भौणी माने यहा ही जीशु कहूतिबा सही विषयर उदाहरण तुम प्रभु ईश्वर को पूर्ण हृदय पूर्ण मन पूर्ण आत्मा सह प्रेम करो जो माने प्रकृत सथरे जीशु को प्रेम करुचु निश्चय से सदा प्रभुंग चरण तले जाइकी किछि न किछि समय आम बसबू। मात्युंग सुसमाचार अध्याय 26 पद संगे 36
ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଇଠି ବସିଥାଅ। ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ତିରସ୍କାର ପାଇକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ। ଏକୁଟିଆ ଗେତ୍ସେମନି ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଥିବା ଏହି ବାକ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 26:34 ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଠି କିଛି ସମୟ ବସିଥାଅ। ୟେସ୍, ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି ସମୟ ଏଠି ବସ। ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସହ ପ୍ରେମ କର। ସକାଳେ ଉଠୁ ଉଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ କିଛି ସମୟ ବସ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କିଛି ସମୟ ବସ। କୁମାରୀ ମରିୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ମାଳାଜପ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସ। ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ସେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଧରି ବସ। ସବୁଦିନ ନହେଲେ ରବିବାର ପାରିଶ ଗିର୍ଜାକୁ ଯାଇକି ସେ ପବିତ୍ର ବଳିରେ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆରାଧନାରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କରିବାଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବସ। ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ସହ ପ୍ରେମ କର। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ମା ବାପା ମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମହଣବତୀ ଜଳାଇଲା ପରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଜୀବନୀ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ, ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ଅଛି କି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯାଚକ ରୂପେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କଲି ସେଇଟା କଲି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲି, ସାମାଜିକ ସେବା କଲି, ଏଇଟା ସେଇଟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଆଣି ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବସିବା ଦରକାର। ତାହା ନ କରିକି ଯାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଜ୍ଞାଟି ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୁପ, ତୁମ ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ନେଇକି ଆମେ ବାହାରିବାର ଅଛି ଆମର ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୁକା ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 10ରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ସାମରୀୟର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ଥରେ ଜଣେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପଡ଼େ? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେମ କର, ପ୍ରତିବେଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ? ପ୍ରତିବେଶୀ କିଏ? ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇକି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜେରିକୋକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରାଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଯାଜକ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ସେହିପରି ଜଣେ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ସାମରୀୟ ଲୋକ ଯାଉ ଯାଉ ତା ନିକଟକୁ ଆସିଲା ଓ ତାକୁ ଦେଖି ଦୟାରେ ବିଗଳିତ ହେଲା। ସେ ତା ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାର କ୍ଷତରେ ତେଲ ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା। ତାପରେ ତାକୁ ନିଜର ଗଥ ଉପରେ ବସାଇ ଏକ ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ନେଇ ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲା। ପରଦିନ ସେ ପାନ୍ଥଶାଳା ମାଲିକଙ୍କୁ 2ଟି ଦିନାର ଦେଇ କହିଲା, ଏ ଲୋକଟିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ
फेरी आसला बेले मु ताहा परिशोध करिबी। तुम मतरे 3 जनक मध्यरु जीए दस्यु मानक हाबुडरे पड़िथिबा लोकटीर प्रतिवेशी धर्मशास्त्री उत्तर देले जीए ताकू दया देखाइला सही जनक प्रतिवेशी को प्रेम करिबा माने आमर उपस्थिति आमर साहाय्य आमर जत्न आमर टंका पैसा आमर समय दरकार थिबा से भाई निकट को से बापा निकट को से माँ निकट को जीवा आवाजी सदा प्रभु आम को कहती जीशु कहले जाओ तुम्हें मध्य से परी कर। आमेन। प्रार्थना करिबा। धन्य धन्य प्रभु परमेश्वर तबे आम को देते एगे आदेश तुम प्रभु ईश्वर पूर्ण हृदय पूर्ण मन और पूर्ण आत्मा सह प्रेम कर। तुम प्रतिवेशी आत्मतुल्य प्रेम कर। तुम्हारे पवित्र वाक्य जीवन वाक्य पाए तुमको धन्यवाद देउछि प्रभु। प्रभु तुमको पूर्ण मन प्राण आत्मा प्रेम करने आमर प्रतिवेशी प्रेम करने साहाय्य कर। आमर प्रत्येक जन भाई भौणी मान को आशीर्वाद करते प्रभु। जो परिवार गुड़िक प्रेमर अभाव अच्छी एक क्षणी यही मुहूर्त से परिवार को से व्यक्ति मान को से हृदय को आशीर्वाद कर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान को आशीर्वाद करते। आमेन। समस्त को जय जीशु।